لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ni mami hamine hiji nyuma ye ka kɛ famiya jɛlen kɔnɔ ka kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ iteliya joona i k'i tɔgɔ sɛbɛ kanda voyage fɛ ni aw b'a fɛ k'aw to aw sigiyɔrɔ la k'aw tɔgɔ sɛbɛ a bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira ninnu na plus 223 20 22 46 00 66 16 01 23 walima an ka site internet sanfɛ www.kandavoyage.com. n'o kɛra bɛɛ kanda sira bɛ sira don aw kɔrɔ aw ka se ka hiji ni umra kalan daminɛ aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ kanda voyage o ye hɛrɛ sira ye. لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول الحق تبارك وتعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أجلا ni njoro la kunu wala li jora yoro min kan o ya Allah subhanahu wa ta'ala ko wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Allah subhanahu wa ta'ala akadine doni laseli aku kana o fali fena femin sokonga dogon limaniya muhammadu sallallahu alaihi wasallam dakali kurnela ko fale jien yoro nyinina ko oninta kalimanya bla utumbe shirawo do ke Allah subhanahu wa ta'ala o do fo yoro gedela fawailun lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hada min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Betu tadoy ka fɛn sɛbɛn u bolo ko Ala yɛrɛ ka livre do u b'o feere ko o de mina k'o dun. Caman fɔra o walawalali la an bɛ wuli min na bi Allah subhanahu wa ta'ala ko wa aqimu salata a ye seli jɔ. ye kuranɛ kɔnɔ Allah subhanahu wa ta'ala yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a b'a fɔ mɔgɔw ye de k'a ye seli jɔ. wa aqimu salata yuqimuna salata wa aqimi salata. anana ya bela jenena aqamu salata anana ya madi mudari ala kana ne amrula nga bela jene iqama de ki kajo ante mena kayango seli joli tise ka dafa ki ke seli joba ka nyuma yango fo fenda madama obo olu ka dafa la joma agli jigi monsoro selimina akachala o seli jole yi seli ka keto lo be dem na seli jila ka dam na nyanyewula fɛn fɛn lamaga fɛn fɛn kan ka k'a kɔnɔ Ala ye siran ye o a bɛɛ lajɛlen o bɛɛ de bɛ kɛ cogo na kelen a filanan k'a k'a kɛ yɔrɔ la n'i ye cɛ ye i seli misiri la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen k'a k'a kɛ waati la k'a kɛ waati la ni ninnu kɔlɔsi la a bɛ fɔ k'i ye seli jɔ wa aatu zaka a ko a ka jaka bɔ n'o ye Ala ye wajibi min kɛ hakɛ min kɛ nafolo la Ala ɲinibagaw ka nafolo la
k'o ka o jagabɔ dɔw ko nin min fɔlen filɛ nin ɲinin'an fɛ seli jɔli tun ɲinin'an fɛ cogo min na a ɲininen don Bani Israilakaw fɛ ten ka kɔrɔ dɔw ko a ɲininen don nin ɲɛsin bɛ o ma k'u ka nin kɛ ka fara anw silamɛw bɛ k'a kɛ cogo min na k'u k'a kɛ ten i n'a fɔ o bɛ fɔ aya laban na cogo min na warukɛ'u ma'a raki'in k'a ka seli jɔ a jɔcogo la ka jaga bɔ a bɔcogo la ko wa a k'aw kunbere minɛ ka fara kunbere minɛbagaw kan fɔcogo kelen na kɔrɔ ye seli ma fɔ kaban wa k'i ka seli jɔ a tilala k'a fɔ warukɛ'u ma'a raki'in o ye seli fana ko ye a ko fayida min bɛ nin fɔli la sisan ko nin ye jama seli de ye dɔnnikɛbaga dɔw ka fɔkan na jama seli fɔkan de filɛ ɲini nin ye a ye kuranɛ kɔnɔ k'o dalu bɛ se ka taya ko Ala subhanahu wa ta'ala ko warukɛ'u ma'a raki'in i kelen ka nin seli k'i ka ti seli ka fara selikɛbagaw kan a ye seli wele ruku la sabu seli baara dɔ don seli baaraba dɔ don seli wele la yɔrɔ dɔw la sujudu la a wele la yɔrɔ dɔw la ruku fana la arraki'un sajidun a b'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔw fana la sabu ruku ni sujudu olu ye baaraw ye seli kɔnɔna na yɛrɛmajigin de da ye olu ta ye a kɔnɔna na o la ko warukɛ'u ma'a raki'ina ko aw k'aw seli ka fara selikɛbagaw kan Qurtubi rahimahullah a ye kiti mun bɛ gulo jama seli la yan a ye kuma camanba de lakale nin yɔrɔ la yan ni aya nin na wala ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka fayida ba sɔrɔ aya kititɔ la i bɛ segin ka taa Imam Qurtubi a ka tafsiri la walima ahkam al-Qur'an libn al-Arabi al-Maliki a bɛ camanba f'i ɲɛna yan a ko ngo kuma kɔni jɛlen ye min ye jama seli o ye wajibi ye jama seli wajibi don silamɛ cɛ banantan kan i ka na i seli misiri la ni dɔrɔrɔ t'i la sabu a sabatila k'a fɔ Alakira tilala sallallahu alaihi wasallam Ibn Mas'ud ka kumakan na a ko aw tun b'u yɛrɛ ye mɔgɔ tɛ to kɔ farida seli la ko fɔ n'a kɛra munafiku ye munafiku bɛ ko tɛ dɛ min ka munafikuya nɔgɔ bɔra a la hali a ma dogo k'olu de tun bɛ to kɔ n'o tɛ Ala yɛrɛ munafiku kofɔ k'u bɛna seli la a ko wala ya'tuna salata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun bon ne mɔgɔ dɔw jala kila k'olu salibagatɔlama bɛ k'a na e min tɛna dun e min tɛna dun a ma bonya wa cɛ yɛrɛ la mɔgɔ se ka to so kɔnɔ seli la dɔrɔrɔ foyi foyi t'i la ko ka tila k'i présenter k'i fara Ala ka walijuw kan a tɛ se ka kɛ ayi Ala ka walijuya bɛ sɔrɔ ni cɛsiri min bɛ yen ne b'o kɛ i ni Ala de cɛ o de kosɔn an ka mɔgɔ mun dan bɛ bon kɔnɔ ko san bɛɛ k'olu tɛ bɔ u tɛ bɔ ka taa yɔrɔ si ko kaliwaw ni fɛnw i mana kɛ kaliwa la togo togo fo n'i ka kaliwa kun ye kun wɛrɛ min ni Ala ɲini tɛ kelen ye n'o tɛ Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam mɔgɔ ma Ala deli ka tɛmɛ a kan nka hali a banabagatɔ a tun b'a cɛsiri ka na misiri la o la e kɛlen k'i sigi so k'a fɔ ko e bɛ bato dɔ la e bɛ kaliwa dɔ la k'o tɛ tigɛ o tɛ Ala kɔni ka kaliwa ye i bɛ kaliwa min na o ma kɛ Ala ye ni Ala ta don i bɛ bɔ i bɛ bɔ ni Ala ko don kɔni halisa Ala k'an bɛ sɔn a ba ma naam a ko o kɔfɛ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم jaa yɛrɛ tɛmɛna aya kelen kan o fɛn ma fɔ wala talbisul haqqa bil batil wa yani o dɔnnikɛbagaw ye dɔ fɔ o la wala talbisul haqqa bil batil aw k'aw kana na tiɲɛ ani nkalon ka a ɲagami ɲɔgɔn na o yɔrɔ nin na yan u ko haqqu bɛ se ka kɛ mun ye ka tiɲɛ ani nkalon ɲagami ɲɔgɔn na o dɔ ye mun ye ko mɔgɔw tun b'u la olu b'a fɔ ko Alakira sallallahu alaihi wasallam a ko ciden do ko mɔgɔw tun b'u la ciden do ko nka ko arabuw ka ciden do u ye kuma fila fɔ tiɲɛ min b'u ka kuma la o ye tiɲɛ jɔn ye ciden do o tɛ u ye nkalon jɔn ɲagami a la a cila ka na n'u ma anw ta tɛ o tɛ kelen ye ko aw kana tiɲɛ ani nkalon a kana no olu ɲagami ɲɔgɔn na talbisul haqqa bil batil a kana na la tukhlitu kana no u ɲagami ɲɔgɔn na a kana na olu ɲagami ɲɔgɔn na wa tiɲɛ dɔ ye mun ye
ala kira sallallahu alaihi wasallam nabila Musa bibulu kitabu mun jigina kanu e tawrata ala kuma kan dafale mun ba kono Muhammadu ye ciden na bando o min be bibulu kono min be fɛn nin kono olu min be na min kɛ kanu u ta hakilina nin ta ko kɛ ka nin datugu ka ala kira mankutu ninnu k'olu datugu tiɲɛ min bɛ alikuranɛ fɛn kɔnɔ tawrata kɔnɔ o ye de ye limaniya ka kɛ ni ala kira sallallahu alaihi wasallam olu bɛ n'u ta nin ta ka a ɲagami la k'a fɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam a fɔra k'a bɛ bɔ sa nka cidenaba k'a bɛ bɔ nka k'a bɛ bɔ arabuw la u bɛ ka tiɲɛ an'u ka nkalon k'u b'o ɲagami ɲɔgɔn na wala talbisul haqqa bil batili o dɔ ye mun ye u tun b'o u bolola sɛbɛn mun ta k'olu fɛn k'o fara tawrata kan an tɛmɛna o dɔ kan sisan haku ye tawrata kɔnɔ kumaw ye u ye min ɲagami a la o dɔ ye o yɛrɛ ka hakilinaw an'u ka yɛlɛmali mun donna la a k'u kana na tiɲɛ ani nkalon ka a ɲagami ɲɔgɔn na k'u kana na tiɲɛ ani nkalon k'a ɲagami ɲɔgɔn na i n'a fɔ mɔgɔ caman b'a kɛ tan cogo min na ala ko kuma de b'a da a bɛ mɔgɔ wele ni ala ko de ye nka a bɛ tila ka nkalon ni batarakow de ɲagami a la n'i ye mɔgɔw ta k'a lajɛ e ko k'i bɛ ala tɔgɔ di mɔgɔ ma a tɔgɔ ala tɔgɔ sɛbɛnlen kɛrɛfɛ jibirila bɛ yen mikaela bɛ yen shetana sɔgɔlen bɛ yen jinɛ nin bɛ yen i ye tiɲɛ ni nkalon kɔni fara ɲɔgɔn kan sisan dɛ a ko aw kana tiɲɛ ani nkalon ala kana na a ɲagami ɲɔgɔn na tiɲɛ ani nkalon a kana n'o ɲagami ɲɔgɔn na dɔw ko la tukhlitu al-yahudiyata wa nasraniyata bil islam silamɛya o ye tiɲɛ diinɛ de ye i ko k'i tubira e bɛ kerecɛnya kow ta k'o don silamɛya kɔnɔ dɔnnibagaw ye kuma mun fɔ a la o dɔ de ye nin ye e filɛ ka ɲuwɛli mun ni fɛn mun ta ni k'olu fara a kan i y'o min fara a kan o silamɛya dɔ ye wa wala talbisul haqqa bil batil k'a kana na tiɲɛ ni nkalon ta k'a ɲagami ɲɔgɔn na o ye kuma caman fɔ a la nka nin y'a dɔ ye kana tiɲɛ ta ani nkalon ɲagami ɲɔgɔn na walayi kerecɛnya ni yahudiyaya a tɛ se ka fara silamɛya kan ayi u tɛ kelen ye o de la maa camanba de bɛ yen ale kɔni donna diinɛ na nka kabila ka laada kolonkɔrɔw taabolo mun bɛ foyi a ma ani silamɛya si fara ka bɔ ɲɔgɔn na ale kɔni donna diinɛ na nka kɔrɔma si ma bila fɛn fɛn b'a bolo nin bɛɛ fara la diinɛ kan nin de ye diinɛ sigi anw fɛ yan kojugu 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 tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ye silamɛya ye nka min bɛ mɔgɔw sen kɔrɔ nin don ka di nin don man di a n'a sugu sugu n'u cɛ mun farala kan e olu mun fara kan nin tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la olu tɛ a dɔ ye wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa ko aw bɛna tiɲɛ fana dogo i m'a ye a bɛ tiɲɛ dogo wa antum ta'lamuna k'a sɔrɔ a b'a dɔn bɛ ka min dogo k'o ye tiɲɛ ye o ye mun ye sisan ala kɛra mankutu sallallahu alaihi wasallam min bɛ tawrata kɔnɔ o min bɛ injili kɔnɔ a b'a dogo la k'a sɔrɔ a b'a dɔn ko tiɲɛ don a b'a dogo la k'a sɔrɔ a b'a dɔn tiɲɛ don i n'a fɔ maa caman bɛ yen kunfin b'a ɲininka fɛn na walayi a bɛ ala ka dalilu dɔn a la nka komi ale tɛ o kan k'o wale a bɛ jaabi di ɲininkalikɛbaga ma min ni tiɲɛ tɛ kelen ye o min filɛ nin ye o ye kɛlen ka tiɲɛ dogo dɛ k'a sɔrɔ i b'a dɔn ko tiɲɛ don ala k'an kɛ tiɲɛtigiw ye k'an kɛ tiɲɛ baarabaga ye naam. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ kan ka kuma Bani Israilakaw fɛ halisa u tun bɛ wale mun kɛ wale min n'olu man ɲi o dɔ ye min ye a ko atamuruna an-nas aw bɛ mɔgɔw ɲamari k'u bila bil birri wale ɲumankɛ la wa tansawna anfusakum k'aw yɛrɛ ye k'aw to yen ka ɲina aw yɛrɛ kɔ k'aw yɛrɛ to yen وأنتم تتلون الكتاب sɔrɔ aw bɛ ala ka sɛbɛn kan k'a kalan n'o ye tawrata ye alikitabu ka kɛ muharafu ye ala ka sɛbɛn aw b'o kan k'o kalan a ko yala aw tɛ hakili sɔrɔ a tɛ hakili sɔrɔ dɔnnikɛbaga dɔw ko a ko nin kuma ɲɛsinnen ma mun kama a ko mɔgɔ dɔw de tun bɛ yen ahlu kitabuw la o balima dɔw bɛ yen olu donna diinɛ na buran walima balima sira dɔ o donna diinɛ na n'olu sigila n'olu y'u ɲininka Muhamadu ka ko la sallallahu alaihi wasallam o b'a fɔ ko i bɛ min ka to a kan ko tiɲɛ don
ngale yere te songa doala sisa aye afomi nge ko nga to ataka ama mo bla nyima yala wa ama oke watansawna anfusakum abaw yere kun toyina ngale yere mason ki bulu ke limanyana minge akode kodo koye ukawale doy doko akamemima olu tumba fo mo wi ko tawrata ya ala kasbe kitabun muqaddas do kitabun muqaddas ko ala ka wahaydo ko mo ka mine mo kana songa tawrata ko kana kolafo o kana na bibulu kolafo ota o ma mo nyamare ya nyima yala ni ewa wa tawrata na olu nyamare ya ko lu ka muhammadu sifa banke sallallahu alaihi wasallam ka katide nyani kurne ke cheye dine cheye ka ko fo watansawna anfusakum ayo mo bla tawrata na la tawrata na yele aw jelika afana yo yeko toy watansawna anfusakum aw ko mo ka mine mo ba aw ko uyaw ke nyeme koy ananas aw yerema afora ko aw ka tu tawrata ko sabunu tuna ko do bedu dinena wala tsa watansawna anfusakum aw ba yere toyina afala ta'qilun ati hakli soro o kore foto kile mogo mumbe no lu bem afodo makibe minga chendo ngale yerte doala ko ye keleye wala ubeka mogo suka ke bibulu minalika ina fala mogo bebi bibulu ye chen ay bibulu mine tawrata ye chen ay tawrata mine o mi flene nebo la de tawrata yere ye mi e blamina e beka mogo bla nyumana no e bibulu la batuli tawrata la batuli ngai bi nyine yere ko tawrata ye mi fiine muhammadu ko sallallahu alaihi wasallam e yere la nyine ko toyi ako ye kelen ni ya foto do wal mai ka tarike abi tarike ka mo bla nyuman dolla akera nyuman suguyo suguye karsa i janto ye fala jaye fati bulu dalasu karsa i janto ye kafuru la jaye kafuru ti bulu dalasu karsa i janto ye balma la jaye ere ni balma ti be fiu eta e kuma mugudi ebe se kuma tromper de la abu mo bla nyumana ka uyere twin ka awuyere twin ni yoroni abe beta ngabi kalangela uta kosebe kotre ka teme ma chamanga ibaye kalangela ube fencha manfo ka foko ayaketa abe min taba nona ko de ka dogon kerengere buloma na se aya boma aya boaku akadi fi anfiku o aya wala li ubese o la kosebe ni sadaka bo sarani mbala ubu o don kosebe ube fo nga ale ni mati jatala fi sabilillahi mfefa mana dale mo bela yele yale pochi kono tai ani sini wele la ti jala ni fandanti jala ni mashiti jala odo koson meleke o ka do bi mine karamo ma wati bela jinena allahumma aati mumsikan talafa ma be bele abu dala asababu bilbili bado de saraka bobaliyai wallahi mogo be na dirima ni ba kleini mogo uche ala badima unfik عليك وما أنفقتم من شيء فهو يخلف ala kira sallallahu alaihi wasallam mashima da saraka bola abanu bela mogo mada ala kira miliyari sura e fen sura ka ta miliyari nga masga bolodi abetimena o de la ako abu mogo bla nyuma yala kanyina awere ko afala taqilun ko yala tijrudu awere nunjuru lakab bo biliman ko su kono wa aqlu o de habsuyi afola ko aqlu ma ako hakli ma ko aqlu li annahu yamna'u al-insana 'an al-wuqu'i fi al-qabih sabu abada ma dem bali billa ko cejugo kono o do ko so jurum bisri nyogome se na bi fo ma ko iqal sabu abin nyame de sensri ka se frege ateta yorola aforola kika judo yerela afala taqilun ni ko cejugo mo men nabi binara ti juru do ayere la kana binu ngono wa inu juru blale ata dajuru mine doni ko jugu akana bi ko jugu kono kuma yerewe afala taqilun ata yere dajuru mine doni sa akana bi ko jugu kono naam wasta'inu bis-sabri was-salah doniga baga doko ni aya tune aya donna ama fo sisa numbe wole jugu do de la adoye ka je fale laharala ote adoye
ka mɔgɔw bila ɲuman na ka ɲinɛ u yɛrɛ kɔ tiɲɛniw ko mun na Ala subhanahu wa ta'ala ko o kɔfɛ wasta'inu bis-sabri was-salah ko a y'aw yɛrɛ a ye dɛmɛ ɲini bis-sabri ne yɛrɛ minɛ ye sabali was-salah ni seli ko sabu nin fɛn mun filɛ n'a sabati la nun de bɛ se ka kɛ sababu ye adamaden dajuru labilalen haramu kow ni Ala tɛnɛw la ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ni e kɛra sabalibaga ye ka se i yɛrɛ la k'i se dɛrɛ yɛrɛ kan na fɛn dɔ bɛ yen i b'a dɔn a ka di ne ye mɛ i bɛ ni bali ka bɔ a la komi sabali yɛrɛ kɔrɔ de ye habsu ye fulanu kutila sabran bimaana habsan min ka mɔgɔ k'a jɔ k'a ɲɛnɛma k'a faga dɔɔnin fo ka taa ban o de ye ko karisa fagala sabran bimaana habsan sabiru o de ye min y'a faga masburu o de ale min jɔra yɔrɔ kelen k'a kala fo ka taa sa ye o de la habsu yɛrɛ saburu yɛrɛ kɔrɔkɔrɔ yɛrɛ ye fɛn min k'i yɛrɛ minɛ kan k'i dɛrɛ kan k'a jagoya kɛ k'a minɛ o la ko wasta'inu bis-sabri was-salah a ye dɛmɛ ɲini ni sabali ye a bɛ dɛmɛ ɲini a yɛrɛ dɛmɛ ni sabali ani seli ye a ka jogo min filɛla nin ye nun dabilali kan o y'a fɔ cogo dɔ ye sabali seli ka a y'o kɛ fɛn ye fɛn min bɛ aw dɛmɛ a ka jogo ninnu dɛmɛ yɛlɛmali la a ye seli ani sabali ta k'o k'aw yɛrɛ dɛmɛ n'a ye a ka kungow la a y'a fɔ kunu wasta'inu bis-sabri was-salah n ko sabru dɔw ko a ma ko sun de ko don o tɛ ko i ma i k'a kɛ sabali ye walima i k'a kɛ sun ye sun a fɔra ale ma ko sabali ka da mun kan sabu yɛrɛmina fana de b'a kɔnɔ o ye to habisu kelen ye yɛrɛmina de b'a kɔnɔ ni sunna fɛn dɔw bɛ i b'i yɛrɛ minɛ o ma fo ka taa kɛ min ye mɔgɔ min bɛ yen n'a bɛ tile kɛ a da tɛ don haramu na mɔgɔ min bɛ yen n'a bɛ tile kɛ ɲɛ tɛ filɛbali filɛ haramu tɛ don kɔnɔna na e bɛ to o de la diɲɛ bɛ lɔgɔbɔ i la ni diɲɛ lɔgɔbɔra mɔgɔ o mɔgɔ la a tɛ bi haramu kɔnɔ ka caya diɲɛ yɛrɛ jurumi bɛɛ yɛrɛ ka bunda dayɛlɛ ye o ye diɲɛ kanu de ye sun ale dun bɛ hadamaden ni k'i ladabu tuma bɛɛ lajɛlen na ka fɛɛrɛ dɔ i la e kana bi Ala ka haramu kɔnɔna na a ko a ye dɛmɛ ɲini haramu kow bilali la a ye dɛmɛ ɲini ni la ɲali la ni sabali walima ni sun ye was-sala ani seli was-sala kani seli dɔw ko sabali b'a nɔ na yan ko wa seli fana ale ye duwawu ye k'a fɔ ko a ye dɛmɛ ɲini Ala fɛ ni sabali ani seli walima a ye dɛmɛ ɲini Ala fɛ ni sabali ani duwawu a ye walawalali dɔɔni di a ka kunun o la sisan u ko adamaden ni ko cunni i ka silamɛ e ka kan ka tɛmɛ sira min filɛ olu de filɛ nin ye sabali fɛn fɛn n'a nana lahara kungo diɲɛ kungo i bɛ tɛmɛ sira min fɛ o de ye nin ye a fɔlɔfɔlɔ ye i ka sabali sabali ye suguya saba ye dɔnnikɛbagaw ka fɔ kan na as-sabru ala ta'a was-sabru anil ma'siyah was-sabru ala aqdarillah ko sabali ye sugu saba de ka sabali ala bato kan ka sabali ka ala sɔsɔ to yen ka sabali ala ka latigɛ kow kan a ko an ka kow latɛmɛ nin na diɲɛ kungo lahara kungo la k'an ka sabali sabali sugu saba nin bɛɛ bɛ ɲini an fɛ i bɛ sabali fajiri seli gbɛlɛya wulili kan n'o tɛ i tɛ se ni e dumɛna o kan a b'i ka lahara nɔgɔya i bɛ sabali masa ladonni k'a ka kuma caman kan ni ma i sabali o bɛɛ ye sabali a saburu ala taa ka sabali balimajugu marali kan balimajugu marali tɛ alabato ye wa i bɛ sabali o kan o de bɛ kɛ sababu ye k'e dajuru kololen to Ala subhanahu wa ta'ala nɔfɛ wasta'inu bis-sabri was-salah was-sabru anil ma'siyah k'a dɔn haramu k'a ye nka k'i yɛrɛ minɛ i ti don a la o sabali dɔ de ye n'o tɛ n'i ko k'i bɛ bɔ ka s'a fan fana sa sira tɛ fan bɛɛ fɛ wa nka i bɛ sabali ka Ala sɔsɔ to yen ka sabali ka ntɔɲɔli to yen
akwaya yere deme ay deme nyini o wasta'inu bis sabr aka ko yene bolla lahara ngoni je kungo aya deme nyini ni sabali asabalu sugu sabana o ka sabala ala kallatikoka ala kallatikoka sabaluka was-sala kusili fana beddoka afala qala sallallahu alaihi wasallam kana idha hazabahu amrun fazi'a ila as-sala qala qala sallallahu alaihi wasallam ne kudo chunaka o yoro bela jene na be wili kado sella abe wili kado sella ba kungu aleka o koni o ba ale kungu yene bo Allah sura aw nyine nako ma fi yene mo ne relation ba bi ni alati atiki ka kungu be nyine bo yoro selde golo atiki ka ko be nyine bo yoro de golo ibn Abbas radiyallahu an ko tora va si do siraka una na fa e ka balma do sara o balma tunga bo abolo ko sebe ama foifo aye vaji kala yu la jo ka do ijo kerefe ka ka nyame la jigi ka do ka jo flaseli ayo janya ko sebe aklala ngo abe ka yela ka yele nga fenga ako wasta'inu bis sabri was sala ko ra ale aya ko famu todi wasta'inu bis sabri ale ya yere mina folo ka da alaka o ko fe sisa wala sa kuni yere to ka feganya ka bo ale ka ale jo fama ala nyokoro ka boro ke ni ala subhanahu wa ta'ala ka donga fo sili kono na la ala de be kuma e ala te jugumanke e ala te fo e kenyuman ko don de be ka ko bela jinina ni ngera na nya de ka yani ka bo sili kono iba ya ni bisinga lafiya yani ka bo sili kono na anibe lafiya e sabali folota ni masika da alisa selji tay ka jo flaseli ko minna bunyanima avec sababu ye ka lafiya di ima wa fana halanga je ko yinina lahara kungo yininina ibi dugolo le basil doni ya baga do wasabati lo nona fe mana chungo ba yinini selidi amo wuli ka sababu folo de yini na desera fa be folo pew ala be soro ka jiga angono labana o de ango ko gbele ya yoroi do ne ko tuni ka war ko kungo do fe do ya kili ka ga da fe folo ngawe ala hal na soro war bati do bi ko hal na soro ministry bado do bi ko e hakili ka ga da fe folo ngawe joye we Allah subhanahu wa ta'ala o kofet sen ya daira alala iba fo alama ko sababu ntante karimi fleni ka jon kari mena sababu daira la note ede ya kebagai o min fleni an ga temolu srafe wasta'inu bis sabri was sala ay de menyini ala fe de menyini sabali ani seliye ay de menyini ne sun ani seliye wal mad'u aya ka de menyini ngeni do ala deli seli tena duwa de la fanawa wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum inna du'aaka sakanun lahum ako ay de menyini ala deli ko mana chuka fo alai min chuni ka fo alai denko ngo fe abe fo alai ala ka ala deli no yayi min ga suru ambela ni ala la nambe o de min be ngo be fo ala ye katmambe naam wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in ay domirun sigi nyoro ke sabaye kunu joma hakili jigi dola temeri ha al ibada ka selini suma fowa ka singa tu be mako bato yere min fleni de la kabiratun illa ala al khashi'in ako ala bato ko belemba de do la kabira bi maana la shaqa la shadida thaqila illa ala al khashi'in ko belemba do fona kala ala yesre ba bolo ala bato man ngoy ni ala hinele la kala yesre de me e ba e ka fa kanu on ala bato man ngone e ma e do we abeti mo kam ulam sir siraw la ku sigilento wallahi ka wuli kana lasra jonani ni seli wal ma fitri jo saba seli so ika do bloku jo ni sanklu boroy wal ma 50 boroy abo kono la don aka wuli kana seli aba se ko ju ako alabato o ye fengele mbaye fona kala na sere ba o tekele wa domiru togele la kabiratun illa ala qasi'in kademeni Allah subhanahu wa ta'ala kilim pefe ki dama kashi ala lak mabelege ne ki ka ko yin ala fe ko yi ko bade ko belemba ko fona la hala mo gamna o te kene kan ko e biya
jone ba ta fola ala yedi mo jone be na le tabi fo ala kelen pe o ka dogon dere ha bela jinin damen dogara la ka faraka ako al isti'ana la kabiratun illa ala al khashi'in wa idha ista'anta fasta'in billahi radi alaytay aha akofe atoy joli wa innaha ka segin kata seli yerema ka segin kata seli yerema wa inna salata ka domin segin kata selima ibn jarir tabari ale redi kuma ko kokoro do kosebe ako seli min fleniye la thaqila wa shadida illa ala al khashi'in ako seli kagbele fo na kala la sene bako bolode o koko al khushu'u hay'atun fi an-nafsi يظهر أثره على الجوارح يظهر يعني على الجوارح منه التواضع والتذلل الخشوع كنوف ورا هيئة في النفس كل على دور الدعاء أنا مدين يرنينا ناي الحالة إن نظرون يظهر منها الخضوع والتذلل ناي أنا مدين كون نصر درون كيبا يكون يرمجين بكيلا يرمجين بكيلا أقولسي خشوع مو يدسكون غسراني ناي دسكون سرقي توسلا abada e kungolo jane tsaka to iba e bi sama ka jigi donnon te kani be la hala matimi be alama wallahi ni be seli kono nana ni be srana ala ya wati seli kono nana ko duskun bina ka sran ala etse ka krefefle ai etse ka krefefle wa fana yere shenshemba ni naye mogola wati khushu tala duskun te ka sran ne duskun sran damine o femise no be boli kama boyila odo koso koko hay'atun fi nafsi kullu hala do ka kana madin yere de duskuna na wati mina kibesi ka noye farkulo yere la tibi magaya ibi suma mebe sellai i la maga sugu belajini ha foi te pan kerefene klote mina foi te kene nyete mina wallahi mo do bi jom sini kono ya mo ti do misiri dashi fe na mabwa kalama o seli sugu joy ha ni ma kuna da do ba conflit complètement qui fait qui tourner koy fara tourner hein ibi do yere ye abe seli la téléphone be sonné aba nyati ye da bi téléphone ta ko jabi ka so ka seli to continuer kabako allah aye jo kele nya jo flana ngoro do téléphone sonné la yata hein obza ke tugudi ako wa innaha selimin flani lakabiratun fangriman bado illa ala al khashi'in funakala ala yasra bagawi khushu de tadhallul khudu'i ara made mu'minin de yinine do olde mabela jeno lu kololu magayalendo selila ni jorebe moso ala nyekoro dusu moso ni takallufu te quoi yere ki yere karabaki ni duskun di ala ma farko yere kan nga kolo kabbe hakem ma be jigin ka kayiti jahanama blaye koro arjine blaye koro selaba blaye koro ni nana keke e janet segato ha mbe fili ka tasafa be blika jigi be blika tasafa la ni srana ala yedo wala bi samaka jigi ako ode kodo don nga ba do fana ya tan yoro la ka koroti mo do ye khushu ko akoro ke mi no de kuma ko islameto immoso leni oluyo ke ala esre to machien doy abero yora musolini sumalini beti ako otede Umar ibn Khattab radhiyallahu an kamenen do ko de la katema kerefe akembe ki muso ka bolo faranyon ka ki kuma jigi abiki denga teme Umar ya yini gali ka radhiyallahu ko bana bilawa ako bana talela ay breka ku bow ko kom ama tadina ma takallah ki dine fara ha sadi yera majigi mi fola ni toy ko fo ke fa fe ka yera mo la ko de bir ere kembe ki yera majigi ka te be ko yere ira yoro yala o yere ira yoro yala o to ko nyini yoro yala yera majigi mi ba ini do mana binyo wala do ka te ka kuma kono ki kan no yera majigi to ewa ha kele ka ko ngaba o amabawa ika joy sona ama ba wa yera majigin tewa
olu de sugunu de lahalaw de yɛrɛma jigini. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم ala ye sɛnɛbaga nu yɛrɛma jiginbaga nu olu ka tɔgɔmasiyɛn dɔ de fɔtɔ filɛ nin alladhin a ko mɔgɔw de don yadhunnun u bɛ dɛngɛnɛya annahum mulaqu rabbihim k'olu bɛna na u ma ka sara bɛn ɲɔgɔnya a bɛna sara a bɛna n'a bɛn ɲɔgɔnya walima olu yɛrɛ bɛna na ala bɛn ɲɔgɔnya u tigi ala u b'a bɛn ɲɔgɔnya وأنهم إليه راجعون fana dɛngɛnɛyalen don a kan k'a fɔ ko olu segintɔ don ka na ala kelen pe fɛ sigiɲɔgɔn gɛrɛsi tɛ olu la i b'a dɔn mɔgɔ min bɛ yen n'a b'a kɔnɔ ko ale ka baarakɛta a bɛna na sara o la ale bɛna jɔ ala ɲɛkɔrɔ namara papiye ti bila ala min ɲɛkɔrɔ nkalon ti da la nkalon ti tigɛ a ɲɛkɔrɔ foyi tɛ se ka ɲagami foyi la walayi ni nin bɛ maa min bolo a ka ko bɛɛ lajɛlen kelen kelen na la i b'a dɔn k'a fɔ hali kojugu kɛli bɛ nɔgɔya bilali bɛ nɔgɔya ma a ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ nɔgɔya sabu e mana dɔn k'a fɔ ni n ye nin min kɛ nin tɛna bɛn ala ma i b'a ye k'a fɔ e bɛ o yɛlɛma don a la sabu e hakili b'a la k'i n'i ka fɛsɛfɛsɛli bɛ ɲɔgɔn bɛn e hakili b'a la k'i ni ala bɛna ɲɔgɔn bɛn namara dun t'a la fɛ yen e b'a ye u ko zɔnnu a bɛna arabukan na saku la sigasiga ko nka yɔrɔ na ya yakini don i n'a fɔ ala sɔnna wa taala ko suratu haqa kɔnɔ inni zanantu anni mulaqin hisabiya i m'a ye a ko ko mulaqu rabbihim mulaqi hisabiya a ko ye ten ko ne y'a jigi dɛngɛnɛya ka cɔ ko ne ka baara fɛsɛfɛsɛli ne ni n bɛ ka fɛsɛfɛsɛli bɛ ɲɔgɔn ye don dɔ la kɔntɛ bɔ ne ka jate bɔ ne n'o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don dɔ la ala de bɛna ale fɛsɛfɛsɛ wa ko olu bɛ segin ka na ala sɔnna wa taala kelen pe fɛ naam يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم an ko tɔgɔ jeli bɛ yakubu la yakubu ani mu an ko israel kɔrɔ ye di ala ka jɔnɲuman ala ka israeli ala ka jɔnɲuman o tɛ wa bɔn an ko e tun bɛ yan kunu wa e tun bɛ yan kunu awɔ e yɛrɛ de ko don jalakili b'a kɔnɔ maa min bɛ yen a tɛ ka sɔn ɲuman yɛrɛ ma fiyewu a kɛra mɔgɔ juguba n'a fa tun ye mɔgɔ ɲuman n'i nana f'a ma ko mɔgɔ ɲuman den o ɔhɔ i ko a ma ko mɔgɔ ɲuman den o cɛ ɲuman den duwawu den o fa ɲuman den i nana o fɔ a yɛrɛ tun tɛ ɲuman kɛ tantɔ b'a kɔnɔ jalakili b'a kɔnɔ kɔrɔ ye ala sɔnna wa taala a bɛ ka u istiqafu k'a fɔ a filɛ diɲɛ ɲini min na ni tun tɛ israel ta ala ye abudulayi ala ka jɔnɲumanba n'o ye yakubu ye a bɔra o min na ni tun t'o taala ye o ka nkalon kɛ ka tiɲɛ datugu o tun t'o taala ye o ya bani israel a ko israel denw yakuba denw ala ka jɔnɲumanba denw uzkuru ni'mati a ye a hakili to ne ka ɲamaw la n ka ɲama a ye hakili to a la nɛɛma fɔlen don yan nka a bɛɛ lajɛlen ko don nɛɛma sugu bɛɛ ko don a ye hakili to n ka ɲamaw la n ye min kɛ aw ye naam وأني فضلتكم على العالمين a ka hakili fana to a la أني فضلتكم على العالمين ko ne ye aw fusaya ka aw kɔrɔta ka tɛmɛ a ka waati mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan a ka waati mɔgɔ danfɛn bɛɛ an y'a bila a bɛɛ lajɛlen sanfɛ fɔcogo kelen an ye aw yɛrɛ fusaya k'aw kɔrɔta ka tɛmɛ danfɛn yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan sabu ko kɛraw ye o ma kɛ danfɛn dɔ gɛrɛw ye n'an ko sisan n ko diɲɛ bɛɛ premier wari la diɲɛ bɛɛ min bɛ bɛn wari la n'a y'o fɔ bi walima premier puissance ko diɲɛ bɛɛ jɔn don a tɛna fɔ ko Amérique ya o tɛ bi ye wa kunun don a tun tɛ Russie bolo wa o kɔrɔ ye n'i ko ko diɲɛ bɛɛ puissance o kɔrɔ ye o ye bi diɲɛ ko ye
n'Ala subhanahu wa ta'ala fana ko ko ɲɛ aw fila ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan o y'u ka o diɲɛ ko ye diɲɛ don caman ye dɛ i ɲɔgɔn tɛ diɲɛ min kɔnɔ don min na a bɛ fɔ k'i ɲɔgɔn tɛ o diɲɛ na i ɲɔgɔn tɛ diɲɛ na nka i ɲɔgɔn tɛna na o ma fɔ dɛ Ala subhanahu wa ta'ala ko wa anni faddaltukum ne ye aw fusaya ala alalamina diɲɛ bɛɛ kan o kɔrɔ y'a ka o tile diɲɛ ko don n'o tɛ Muhamadu mantonw sallallahu alaihi wa alihi wa sallama o ka fisa n'u ye wa anni faddaltukum ala alalamina k'a yɛrɛ kɛ diɲɛ bɛɛ ye Yakuba bɔnsɔn min kɛra o ye k'a yɛrɛ kɛ u ka bon diɲɛ bɛɛ ye min kɛra o ye a ma kɛ maa gɛrɛ si ye sabu nabi ɲuman hakɛ min bɔra Yakuba bɔnna na o ma bɔ mɔgɔ wɛrɛ bɔnna na nabi ɲuman hakɛ min bɔra o la fɛn mun kɛra o ye koba dɔw kɛra o ye manu ni saliwa o ma kɛ o ye wa o kɛra mɔgɔ wɛrɛ ye wa hajaru kɛli ka ji bɔ ta o t'u ta ye wa ba cili ka sira fara n'u ye o t'u ta ye wa wa dhallalna alaihim al-ghamama o min kɛra o kɛra dɔ wɛrɛ ye wa o y'olu taw ye wa anni faddaltukum ala al-alamin bi ba'd al-umur fɛn dɔw bɛ ne y'o k'aw ye ne ma o kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye o de kosɔn ko a ye hakili to n ka ɲama o la n ye min k'aw ye wa ne y'aw fusaya ka tɛmɛ bɛɛ kan o ka o diɲɛ waati ko don wa o fana ka mɔgɔ ɲumanw ko don o la ɲumanw fana de ko don dɛ n'o tɛ Ala ye mɔgɔ min kɛ gɔn ni fila ye Ala kɔni tɛna fɔ k'a y'o fusaya ni bɛɛ ye o bɛ fusaya ni bɛɛ ye wa ayi bɛɛ ko tɛ Ala a fɔra min kɛ ko manto na kuntum khayra ummatin Ala silamɛw de ko don dɛ n'o tɛ kafiri Ala t'o fusaya ni maa si ye selibali o man fusaya ni maa si ye Ala k'an kɛ silamɛ ɲumanw ye naam. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما أقايسرا دون بلياني أهوال يوم وشدائد يوم أيسرا دون بلياني دومي لا تجزي نفس عن نفس لا تقضي ولا تغني ولا تكفي قرطبي رحمه الله نانيتا طبري فنا ناني اكو ايسرا دوني دومي ننتسكا فوسينيا نشيه لا تغني نشيتسكا فوينيا نيغري تسكا فوينيا walima ni si tɛ se ka ni gɛrɛ sara foyi la ka a kungo dɔ sara ko dɔ b'a dara misali ne juru bɛ mɔgɔ fa la walima a b'i balima la i b'a ye e bɛ se ka tajizi hada den e bɛ se k'o juru nin sara o tɛ wa nka laara dɔw na juru b'i fa da la a minɛtɔ don juru b'i ba da la a minɛtɔ don la tajizi nafsun an nafsin shay'an a ko ni tɛ se ka ni juru matɔ ka juru sara o don juru dɔ bɛ ni dɔ la kungo dɔ bɛ ni dɔ la a ko ni tɛ se ka ni ka kungo sara o don walima k'a ka ko ɲɛnabɔ a ye i tɛ se ka nafa las'a ma o faamuna dɔnnikɛbagaw ko a ko ni tɛ fɛn ɲa n'i ye lahara don n'a sɔrɔ ni min bɛ yen i tɛ se ka ni min bɛ yen mɔgɔ ta t'a la ni min bɛ yen mɔgɔ ta t'a la a ta tɛ mɔgɔ la mɔgɔ tɛ se ka foyi lase o ma a lamɛn dɛ ale b'a danna fɛn t'a ni mɔgɔ cɛ o ni nin mɔgɔ tɛ se ka fɛn lase o ma nka mɛ ni min bɛ yen n'a ta bɛ ni gɛrɛfɛ n'a ta bɛ ni gɛrɛfɛ ni yɛrɛ bɛ se ka hɛrɛ lase o ma dɛrɛ sabu a ka ɲuman de bɛna ta k'a lase a ma a nafsul bari'a ni min bɛ yen ni fɛn t'a ni mɔgɔ cɛ ale tɛ se ka ɲuman di mɔgɔ ma i y'a faamu wa fana mɔgɔ tɛna ale dɔ fara ale ta kan i n'a fɔ a fɔra wala taziru waziratun wizra ukhra ni dɔ ka doni tɛ ta ka da dɔ kun gansan o tɛ yen wa laara don fana ni tɛ se ka fɛn ɲa n'i ye nka sisan mɔgɔ min ni a ka i y'a nɛni a ka juru b'i la i y'a tɔɲɔ lahara don na
e ka ɲuman bɛ fɛn ɲa o ye dɛrɛ e ka ɲuman o bɛ fɛn ɲa o ye la tajzi nafsun an nafsin shay'an ni tɛ se ka n'i ka juru sara o ye juru min filɛ nin ye juru b'a da la dɔ tɛ yɛrɛ n'a cɛ mais misali bolo ma sisan a ka ɲuman k'a don arijinɛ kɔnɔ o tɔ tora fila ye fila de b'o jɛ a fana y'i hakili s'a ma a ka saba b'e fɛ yen e ta nin tɛ dɔn ɲa a o min filɛ e fɛ nin ye o bɛ fɛn ɲa ale ye mais n'a sɔrɔ n'a ta t'e fɛ e tɛ se ka foyi ɲa ale ye k'a fɔ i b'a dɛmɛ a faamuna ko kɔrɔ ye la tajzi nafsun an nafsin shay'an bɛɛ b'i yɛrɛ bolo ya nafsi mɔgɔ tɛ se ka foyi ɲa maa ye i n'a fɔ suratul Luqman laban na a m'a fɔ ten o aya bɛ cogo di la tajzi nafsun an nafsin shay'an wala walidun huwa jazin walidun an waladi den fa yɛrɛ k'a tɛ se ka den ta sara wala mawludun huwa jazin an walidi shay'an kungo b'a da la a tɛ se k'a sara i m'a ye o de la ko don a ye sira don ye don min ni tɛ se ka fɛn ɲa n'i ye kelen min ni tɛ fɛn ɲa a ye o ta fɔ n'a sɔrɔ kungo t'u ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ a bɛ fɛn ɲa i ye i ta mana k'a la a yeli i ye o don o bɛ fɛn ɲa i ye la tajzi nafsun an nafsin shay'an k'a kɛ qadaw ye ni tɛ se ka juru dɔ kungo bɛ dɔ da la a minɛna kama k'e bɛ a sara kungo b'a da la k'i b'o sara i tɛ se e yɛrɛ jɔrɔ bɛ i yɛrɛ bakun na e tɛ se ka n'i yɛrɛ wasa yɛrɛ la takfi e tɛ se ka foyi kɛ nin ye k'o b'a wasa naam ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون aya jigina yahudiyaw jalakili nasaraw jalakili kama la na olu tun bɛ u fa bɔkolo banu nabi ibrahim alayhi salam yaqub na ɲuman banu u bɛ olu lajɛw denw ye ala tɛna foyi kɛ olu la i n'a fɔ ko yɔrɔ dɔ la subhanallah wa qalat al yahud wan nasara nahnu abna'u allahi wa ahibba'u ko ala tɛna foyi kɛ olu la olu ye ala teriw de ye olu ye subhanallah k'olu ye ala denw ye ala k'u ma yɔrɔ gɛrɛ la u fa ɲuman ninnu fɔlen kɔfɛ tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum aw ye min kɛ o y'u ta ye aw ta kelen fana ye aw ta ye u ko ni aya fana de nana k'a fɔ u ko an b'an faw tɔgɔ ta k'o bira aw kunna k'a k'o bila k'o tɛ se ka foyi ɲa lahara nabi ibrahima tɛ se ka aw bɔ bolola lahara don alayhi salam wa a b'o togo la denjugu kafiri e fa tɛ se ka foyi ɲa i ye tɛ se ka foyi ɲa i ye ko a y'a namɛ k'u jalaki sabu lahara don laban min fɔlen filɛ nin wala yuqbalu minha shafa'a wala yu'khadhu minha 'adl wala hum yunsarun ko adamaden bɛ lahala fila de la lahala saba de la n'i binna kojugu kɔnɔ i bɛ se ka bɔ a la sira saba de fɛ a sira fɔlɔ dɔ ka na i sogona don i bɛ min bolo ka ɲa i ma k'i bila o tɛ wa o ye sira kelen ye sira filanan walima i k'i bolo bila i kun ka fɛn bɔ k'a ko ma da o tɛ filanan ye a sabanan i ma nin si kɛ force dɔ b'i bolo i nana bi a tigi kan k'i ka mɔgɔ minɛ a la ala bɛ fɛ k'a yira bɔ sira si tɛ yen lahara don a fɔlɔfɔlɔ ye min ye la yuqbalu minha shafa'a a ko sogonadonni tɛ yen sogonadonni tɛ yen dɔnnibagaw ko a ye o min ta k'o fɔ yɔrɔ nin na yan a tɛ yen jɔnjugu sogonadonni t'o tɔgɔ la jɔnjugu filanikafo kafiri sogonadonni t'o tɔgɔ la o kɔrɔ u bolomada bɛ yɔrɔ fɔlɔ ma k'u to tiɲɛni na o binna sogonadonni tɛ yen wala yu'khadhu minha 'adlun a ko kumabɔli fɛn fana t'i minɛ a ko kafiru fɛn na kafiru ka kibaruya la a ko law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adhabi yawm al-qiyamati ma tuqbila minhum hal na o ye sani dugu cɛ fa wari ni nafolo la k'a di ko n bila ala ko o t'i minɛ ja kumabɔli fana tɛ se ka a kɛ a tɔ tora fɛn kelen ye
u ka fara ɲɔgɔn kan kana bi ala kan ka u yɛrɛ bɔ ala ko wala hum yunsarun hali n'o fara ɲɔgɔn kan u tɛ se ka dɛmɛ k'u b'a tigi bɔ bolo la nin fɛn saba ko nin fɔra ka da kan bɛɛ lajɛlen k'a dɔn ko n'i kɛra minɛfɛn ye fɛn fɛn b'i bɔ bolo la o y'i ka baara ye sugunadonni ko mɔgɔ jugu tɔgɔ la o tɛ wa fana a tɔ kelen ye min ye kumabɔlifɛn ye o ti maa bɔ bolo la a sabanan mɔgɔ tɛ se ka na fara e kan k'u bi bin e kan ko k'i bɔ ala bolo o tɛ yen bi wala an bɛ jɔ nin yɔrɔ la insha Allah taala n'ala y'an ci jɔ ka sini kɔnɔ a jɔla yɔrɔ min na an b'a ta ye an b'a ɲini faama ala fɛ ala ka kɔrɔnɛ barika don an na ala k'a faamu d'an ma an mana fitini min dɔn ala k'o k'an ka lahara n'an ka diɲɛ dilan n'an ye ala kana an kɛ maa ye min b'a kalan ka tila k'a kɛ dalilu y'an kan firidawusi ala k'o d'an ma ala k'an kisi jahanama ma an b'a ɲini faama ala fɛ jamana ni ala k'a basigi ala ka hɛrɛ caya kɔnɔ gbɛlɛya min bɛ yen ala k'a wuli ka bɔ yen bana jugu min bɛ diɲɛ kɔnɔ ala ka silamɛw kisi a ma o bɛ yɔrɔ yɔrɔ bana jugu min bɛ diɲɛ kɔnɔ ala k'an ka jamana kisi a ma ka silamɛ jamana bɛɛ kisi a ma ka a fɛn nin wuli ka bɔ diɲɛ da la an b'a ɲini ala subhanahu wa taala fɛ diinɛ dɛmɛbaga cɛla musola ala k'aw bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ala k'aw bɛɛ lajɛlen dɛmɛ denmisɛnw ala ka barika don aw la kalanko ala ka sabati kalan kɔfɛ jɔyɔrɔ diinɛ la jamana jɔli la ala ka nɔgɔya n'aw bɛɛ lajɛlen kelen kelen n'a ye an b'a ɲini ala fɛ ala kana kɛ dangadenw ye ala kana kɛ fadusukasidenw ye an b'a ɲini masa taala fɛ ne ni aw ala k'an s'an yɛrɛ kɔrɔ ala k'an s'an yɛrɛ kɔrɔ ala k'an s'an yɛrɛ kɔrɔ ala kana an gulonnen to mɔgɔw la اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ni maa min hamina ye hiji ɲuman ye k'a kɛ faamuya jɛlen kɔnɔ k'a kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ i teliya joona i k'i tɔgɔ sɛbɛ kanda voyage fɛ ni aw b'a fɛ k'aw to aw sigiyɔrɔ la k'aw tɔgɔ sɛbɛ a bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira ninnu na plus 223 20 22 46 00 66 16 01 23 walima an ka site internet sanfɛ www.kandavoyage.com n'o kɛra bɛɛ kanda sira bɛ sira don aw kɔrɔ aw ka se ka hiji ni umra kalan daminɛ aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ kanda voyage o ye hɛrɛ sira ye لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا kanda pib k'aw ka forofɛnw lakodɔn diɲɛ makobatigiw cakɛdaw kɛnyɛrɛyew aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ walasa aw ka se ka lakodɔn teliya la a ye nɛgɛjuru banba plus 223 20 22 46 00 76 16 01 23 76 44 29 30 www.kandasira.com kanda pub o ye sira teliman ye bagan baloko ɲuman o bɛ bagatigi hami nga SKF Industrie a y'o hamina ye ta ka bɔ aw kan ni kana ni turto ɲuman ɲuman min dilan bɛ ka bɛ kɔɔri kolo ɲuman na misi saga ba ɲɔgɔmɛ so olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nin dun wa a bɛ bagan ka kɛnɛya sabati wa a b'a ka dumuni ko dafa a ye ni aw minnu mako bɛ dɔgɔdɔn sɛnɛ walima caman sanni na a ye weleli kɛ 76 41 21 12 66 32 28 28 72 72 11 80